अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी हम आए हुए थे सिटी के अंदर। आप लोग भी कहते होंगे कि हर रोज़ ये सिटी के अंदर क्या लेने आते हैं, लेकिन ये सरप्राइज़ है। मैं बताऊँगी आपको ना, बाद में बताऊँगी। जैसे वो जान नहीं था कहता कि अभी इसके स्टोरी के बड़े सफ़े रहते हैं, बाद में देखेंगे। मैं भी आज आपको कहती हूँ ये सरप्राइज़ है, बाद में बताऊँगी कि मैं सिटी किस लिए आ रही हूँ ना। यहाँ पे जी मौसम बड़ा शानदार हो चुका था। मौसम का यहाँ कोई समझ नहीं आती। इधर देखे धूप है, इधर देखे तो छाँव है। मैंने इतनी मुश्किलों से ना सारे जो सर्दियों वाले कपड़े हैं ना उनको समेटा था। पता है आप लोगों को, यहाँ कोई वो जो बड़ी बड़ी सेफ़ें होती हैं या पेटियाँ या टैची होते हैं, वो तो इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे तो बैगों का ढेर सा लगा होता है, एक साइड पे नुक्कड़ में छुपा के रखे होते हैं। चाहे उसके अंदर जितने मर्जी महंगे कपड़े हो ना, हमने उनको ऐसे ही बस बैगों के अंदर ही फेंकना होता है। खैर बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने कुछ 10-12 बैग खोले, उसमें से गर्मियों के कपड़े निकाले और जी उसमें सर्दियों के कपड़े डाले। बड़ी मुश्किलों के साथ एक पूरे कमरे के अंदर यही खलारा डाला, सारी चीज़ें समेटी। किसी बैग के अंदर से कोई 2 सूट निकले हैं, किसी के अंदर से 1 सूट निकला है। खैर बड़ी मुश्किलों के साथ एक दिन पूरा लगा के सारा कुछ मैनेज किया। और मैं जी उठी अगले दिन, तो मौसम मुझे ये था गर्मी ही होगी, तो मौसम था जी ठंडा। मैंने कहा अब क्या करूं। फिर खैर मैंने कुछ 2-3 बच्चों की जो जैकेट वगैरह है और अपने 2-3 चीज़ें रखी हुई थी इस तरह की गर्म, वही मैंने फिर निकाली। मैंने कहा यही चलो जी पहनो, अब क्या हो सकता है। यहाँ का मौसम का कोई समझ नहीं आती है। चले जी, यहाँ पे जी हम पहुँच चुके थे माल के अंदर। हमने वही शॉपिंग ही करनी थी। बच्चों को मैंने पहले खाना वगैरह खिलाना था, उसके बाद शॉपिंग करनी थी क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी। उसके बाद जी फिर मेरे माइंड के अंदर एक बात आ गई है कि अमूमन ना मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं कि आप लोग पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। यार देखें, मैं पाकिस्तान की आपसे ज़्यादा प्यार करने वाली और मुहिब्बे वतन हूँ, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान ने हमें आज तक दिया क्या है। इतना लोग पढ़े हुए हैं, डिग्रियां ली हुई हैं, लेकिन किसी के पास नौकरी नहीं है। लोग इतनी डिग्रियों के बावजूद ना रेहड़ियों पे सब्जियां या फल वगैरह बेच रहे हैं। किसानों के पास जब उनका कोई आती है ना अनाज, गंदम चावल, तो रेट सस्ते हो जाते हैं। जब उन्होंने खाद्य वगैरह डालनी होती है ना तो रेट महंगे हो जाते हैं। जब उन्होंने कोई भी चीज़ बेचनी हो तो वो सस्ती हो जाती है, और जब वो लगाते हैं बेचारे तो वो चीज़ महंगी हो जाती है। क्या दिया पाकिस्तान ने हमें? खाली खोल मोहब्बत का हम क्या करें। अगर पाकिस्तान हम यहाँ के लोगों की टैलेंट की कदर करता, जो बाहर आते हैं डॉक्टर इंजीनियर मुल्क छोड़ के आ रहे हैं, तो वो लोग यहाँ क्यों आए? हमें अपना मुल्क बहुत प्यारा है, हम कभी भी छोड़ के ना आए। अगर पाकिस्तान में अगर किसी को ना गुजारे लायक भी उनकी जो टैलेंट है उसका मुआवजा मिले ना, तो कोई भी बंदा अपना मुल्क छोड़ के कभी किसी प्रदेश में तक धक्के ना खाए। लेकिन आप लोग हैं कि आप लोग कहते हैं कि हम अपने वतन को बातें करते हैं। यार बातें नहीं करते, हमें दुख होता है कि हम भी टैक्स देते हैं, हम भी सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमें सहूलतें नहीं मिलती। यहाँ पे अगर हम रहते हैं ना, हम यहाँ पे अगर मेहनत करते हैं ना, तो वो लोग हमें सहूलतें देते हैं, हमारे टैलेंट की कदर करते हैं। हम कोई भी मेहनत का काम करते हैं ना, उसका हमें मुआवजा सही मिलता है। आप खुद सोचिए ज़रा कि पाकिस्तान में क्या आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मुआवजा सही मिल रहा है? आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी सही है, मुनासिब है? आप जितना कमा रहे हो उसमें अपने घर का 1 महीने का राशन आप डाल सकते हैं, घर को मैनेज कर सकते हैं। यार मोहब्बत है, हमें मुल्क से मोहब्बत है, लेकिन यार ये भी तो सोचिए कि खाली खोल मोहब्बत का हम क्या करें जब हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं पूरी हो रही। हम एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं, रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका है। अगर हमारी ज़रूरियातें पूरी होती तो हम सारे जो घर के मेंबर हैं ना, यहाँ जलील ना हो रहे होते। हम अपने मुल्क में होते, अपने प्यारों के साथ होते, हम भी खुशी गमी में शरीक होते। हम ये ना होते कि घर कमरे में बस बंद रहते, घरों में बंद रहते। हम भी कहीं बाहर जाते, कहीं रिश्तेदारों के पास जाते, बच्चों को भी पता चलता कि हमारा कल्चर क्या है, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन ये है कि वहाँ पे किसी की भी ना कदर नहीं है। मुझे भी अपने मुल्क के साथ बड़ा प्यार है, मुहब्बिल वतन हूँ, लेकिन आप लोग जो ये कमेंट करते हैं ना कि पाकिस्तान को बातें करते हैं, यार मैं पाकिस्तान को बातें नहीं करती, मैं वहाँ के हुक्मरानों को बातें करती हूँ कि वो लोगों को सहूलियात के लिए कुछ कर नहीं रहे, उनको कोई आसाइश नहीं दे रहे, उनको कोई सहूलत नहीं दे रहे।
وہ بیچارہ ایک مزدور ہے، مزدوری کر کر کے بھی نا اس کی گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، اس کے بچوں کے کپڑے پورے نہیں ہوتے، تو کیا کرے پھر اس محبت کا۔ خیر یہاں پہ جی پھر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بڑی تلخ باتیں کر لی ہیں، مائنڈ نہیں کرنا، میرے بس مائنڈ کے اندر آئی ہے تو میں نے بتا دیا کہ دیکھیں محبت ہر بندے کو اپنے ملک کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی ملک بھی اس کے ٹیلنٹ کی قدر کرے، اس کو آسائشیں دے تو وہ کبھی بھی ذلیل نہ ہو۔ خیر یہاں پہ جی ہم گھوم گھام کے سارے کچھ کر کے واپس آ چکے تھے، اور میں جی گھر آ گئی تھی اور کھانا وغیرہ ریڈی کرنے لگی تھی، بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کافی دیر ہو گئی تھی، تو بس جی وہی پھر میں ساتھ میں نے چاول وغیرہ بنا لیے تھے اور سیلڈ وغیرہ ہی کاٹنا تھا، وہی بس ریڈی کرتی ہوں۔ بچے اندر کھیل رہے تھے، جو کچھ اپنی چیزیں لے کے آئے تھے ان کے ساتھ ہی جی وہ کھیل رہے تھے، موج مستی کر رہے تھے، اور میں جی اپنے کام پہ لگی ہوئی تھی۔ اور یہاں پہ جی پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میری ایک ویسے تو بڑی کلوز فرینڈ ہے، دوسری میں ویسے بھی نا بڑی جلدی ہر کے ساتھ فرینک ہو جاتی ہوں۔ میں نے اسے راستے میں ملی، مجھے اس کی ڈریسنگ سے لگ رہا تھا کہ یہ پاکستانی ہے، عموماً گجرانوالہ یا فیصل آباد کی ہے نا۔ میں نے اسے باتیں کرنی شروع کی تو وہ واقعی نا گجرانوالہ کی تھی۔ خیر اسے باتیں کرتے کرتے ہم اتنے اس سے فرینک ہو گئے کہ وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ پہلے نا پیچھے سے بڑے غریب تھے، ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ میں ادھر آ گئی، میری شادی یہاں پہ ہو گئی، اور میں نے جی پھر یہاں آ کے اپنے ایک میری سسٹر تھی اس کو بھی بلا لیا، اس نے بھی یہاں آ کے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی۔ اب ہم لاسٹ کے پاکستان گئے تھے تو اس کی ہم نے نا شادی کی، تو جتنے بھی رشتہ دار تھے نا پہلے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب آپس میں باوا مار کے نا پتہ کونیاں مار کے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں دیکھے ہوں انہوں نے پان دا طریقہ آ گیا ہے، ایڈا لکھاں دا تے سوٹ لیا سو لہنگا انی دے لیا سو لکھاں دا، کہتے اس کی شادی کی تھی نا، تو کہتی ہے میری بہن اتنی دکھی ہوئی کہ دیکھیے جب ہم بھوکے تھے تو تب بھی ہمیں کوئی نہیں تھا پوچھتا، اگر ہم کھا رہے تب بھی یہ لوگ ہمیں باتیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ ہم نے محنت کتنی کی ہے، سٹرگل کتنی کی ہے، بس جی ان کو باتوں کا پڑا ہے۔ تو بتائے پھر ایسے بھی ہم کیا کریں؟ ہم لوگ اگر محنت کرتے ہیں تو محنت کر کے بیچاریوں نے اتنے مہنگے لہنگے پہن لیے یا کپڑے پہن لیے، تو ان کے رشتہ داروں کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے سٹرگل بھی بڑی کی ہے، ان کو باتیں نہ کرے، بس یہ ہوئی ہے کہ کسی کی خوشی نو ویکھ کے خوش نہیں ہونا، بس گلیں ہی کرنیاں نے، سڑنا ہی ہے۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ ان بیچاروں نے وہاں کتنی محنت کی ہوگی، کنا کونا کام کیتا ہونا، تو پھر بیچارے نے لکھاں کا سوٹ پایا، بس رشتہ داروں کو تو باتوں کا ٹائم ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، کسی دی خوشی نو ویکھ کے تو نہ خوش ہونا ہی نہیں ہوندا۔ خیر یہاں پہ جی میرا اور آپ لوگوں کا تھا یہاں تک سفر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں، میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ لوگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔